নমস্কার, নমঃ শিবায়। আজ আমি আপনাদের শ্রী শিব ষড়াক্ষরী স্তোত্র অর্থাৎ শিবের ষড়াক্ষর মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়ের যে 6টি অক্ষর রয়েছে ওম, ন, ম, শি, বা, য়, এই 6 অক্ষরের প্রত্যেকটির আদ্যাক্ষরের কী মানে হয় সেই 6টি অক্ষরের মিলিত অর্থযুক্ত যে শিব স্তোত্র রয়েছে আমাদের রুদ্রযামল তন্ত্রে শৈব আগমে, সেটি আজকে আমি আপনাদের সামনে পাঠ করে শোনাব। अथ श्री शिव षडक्षर स्तोत्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ते ऋषयो देवा नमन्ते अप्सरसन्गणः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानोपरायणं महापापो हरे देवं माकराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवोमेको पदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकीकण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं बकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देवं सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरम् इदं स्तोत्रं यो पठति शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इति श्री रुद्रजामलतन्त्रोक्ते उमामहेश्वरसंवादे श्री शिव षडाक्षर स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम नमः शिवाय।